लुह नाही कपाल अछि भाग्य नाही थाल अछि मोर भिक्षा नाही थाल अछि मोर भिक्षा नाही महाप्रभु सबु थाई मोर किछि नाही तुमी अछ बोली अछि मुई तुमी अछ बोली अछि मुई तुमी अछ बोली अछि मुई तुमी अछ बोली अछि भक्ति अछि मोर पूजा नहीं आखि अछि मोर लुह नहीं भक्ति अछि मोर पूजा नहीं आखि अछि मोर लुह नहीं कपाल अछि मोर भाग्य नहीं कपाल अछि मोर भाग्य नहीं सारथी मोर भिक्षा नहीं सारथी मोर भिक्षा नहीं महाप्रभु सबु थाई मोर किछि नहीं तुमे अछ बोली अछि तुमे अछ बोली अछि टूटाई सफर माया मोर टूटाई सफर माया मोर तुम ठारे माया लगाईसी तुम ठारे माया लगाईसी बंधा महाप्रभु डर नहीं तुमे अछ बोली अछि तुमे अछ बोली अछि तुमे अछ बोली अछि इबा होराईनी इबा होराईनी किला भाजीव चिंता करी किला भाजीव चिंता करी ये कामरी मोरी नीति प्रभु 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 जीवन जाऊँगी सही सही जीवन जाऊँगी सही सही महाप्रभु भक्ति अछि मोर
पूजा नहीं आखि अच्छी मोर लुह नहीं भक्ति अच्छी मोर पूजा नहीं आखि अच्छी मोर लुह नहीं कपाल अच्छी मोर भाग्य नहीं कपाल अच्छी मोर भाग्य नहीं ଆଉ ଅଛି ମୋର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଆଉ ଅଛି ମୋର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ପାଇଁ ମୋର ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ଅଛି ମୁନି ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ଅଛି তুমি অছলি অছি দক্ষিণায়িক পীঠ তালা পরিবেশন আমার এই ତାଲା ପରିବେଷଣରେ ଗାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା କ୍ଷମ ମୁଁ ଆସିବି ପୁଣି ତମାଦି ରହିଯିବ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଘୁମୁଟିପୁରର ବା ଦକ୍ଷିଣେଇଙ୍କର ଯୁବକ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାୟକଙ୍କୁ ଆମର କଳ୍ପନା ମଣ୍ଡପ ମାଲିକ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ କେତେ ପ୍ରୀତ ହୋଇଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ সেই জগতপতি বিশ্ব কল্যাণ দাতা প্রভু সত্যনারায়ণ দাতা মহোদয় মানଙ୍କର তথা উপস্থিত আবাଳ ବୁଦ୍ଧମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଆନ୍ତରିକତାକୁ ନେଇ ଏ ଯୋଉ କିଛି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି সেই ଜଗତପତି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଦାତା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ସାଧନାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ମଣ୍ଡପର ମାଲିକ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ପୀତବାସ କଟୁଆ ସେ ଆଜି ପ୍ରୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ମା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ ସେଦିନ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଶକୁନିର ମନ ଲାଗିଛି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଶରୀର ସିନା ଅଛି କୋଉ କାଳୁ ମନ ମରିଛି ଆଜି ଯୋଉ ଅଭିନୟ ମୁଁ କରୁଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାପାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ଆଶା ମୁଁ କଣ ପୂରଣ କରିପାରିବିନି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ 3ଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସକ୍ଷମତା ଅଛି କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଥା ତା ରଖିବେ କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଆଶା ଦତ୍ତ ନଦାତବ୍ୟ ଦାତାରଂ ପ୍ରତିବାଧକ ସ୍ୱୟଂ ଦାତା ହରେ ଦେନ ସର୍ବାତିଷ୍ଠ ତୋଧିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ସେଦିନ ଶକୁନି କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଇଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଯିଏ ଦେଇ ଯଦି ପୂରଣ ନ କରେ କୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବାର ଦୋଷ ତାକୁ ଲାଗେ ଇଏ କୋଉ କଥା ନା ଆଶା ଦତ୍ତ ନଦାତବ୍ୟ ଦାତାରଂ ପ୍ରତିବାଧକ ସ୍ୱୟଂ ଦତ୍ତ ହରେ ଦେନ ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କହିଥିଲା ଭଟ୍ଟାରକତନ୍ତ୍ର ନ୍ୟାୟରେ ଗୋଟାଏ ଯକ୍ଷ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯକ୍ଷ ରୂପରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ କେମିତି ନା ସ୍ୱୟଂ ଜଗତପତି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଦାତା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ
शंख चक्र गदा पद्म धारण करी नारायण जदि ताकू दर्शन देवे से देखियो से मुक्ति पाइब। यक्ष रूप जन्म होइछि अनेक दिन बीती गलानी ता मन भितर गोटे प्रश्न मु भगवान नारायण को साक्षात ये मर्त्य देखिबी मुक्ति पाइबी सତରେ कौन गोटे अभिशप्त पाई भगवान आसिले मुझे दर्शन कर पारिबी अंतर्जगत ये भावना कौन करी भगवान कहीं मर्त्य को आसती अनेक उपाय थिले गो ब्राह्मण हिताय भगवत दर्शन भगवान दियंती नारायण ताको भक्त मानू दियंती जो माने साधन भजन तपस्या करती से भगवान को दर्शन करती कला दक्ष रूप जन्म होती केते दिन तपस्या कले भगवान को दर्शन करी पुणी विचार कला गो ब्राह्मण हिताय तो भगवान अनेक कारण भितर मुख्य कारण दीटा ब्राह्मण मान रक्षा पाई गो संपद रक्षा पाई मुख्यतः यही दीटा कारण पाई भगवान आसती कौन कर तो तपस्या भजन करके ब्राह्मण कुल जन्म हो पारि मुझे मारिबा आरंभ करी नारायण अति प्रिय कहते ब्राह्मण मुझे ब्राह्मण मान को मारि ब्राह्मण वंश रक्षा पाई नारायण आस दर्शन कर उद्धार पाई मुक्ति पाइबार कारण नहीं कला ब्राह्मण मान को मारि केमिति ना गोटाए साई ब्राह्मण साई भितर को जीवी जदि गोटाए ब्राह्मण को मारि अन्य माने घेरी जीवे मते पिटिबे से कथा हो पारिबनी एमिति गोटाए स्थान बाछिबी जोठी एकाधिक ब्राह्मण मान को मारि कहीं जानि पारिबेनी से स्थानटा कोठी भटारक तंत्र दक्ष विचार करू मार से दक्षर ना होची अवधूत दक्ष ता से स्थानटा कोठी कला गंगा जमुनार मध्य नौकायां पथगामिन अहं ब्राह्मण भक्ष्यामि कोपा पृष्ठ तो अधिक गंगा जमुनार मिलन स्थल जाऊँ सौटी ब्राह्मण मानकर नदी पार हवा स्थानटा मुझे से जगार डंगाटिए बांधि नाविक रूप रही ये कूलू गोटाए ब्राह्मण को पारी करवा ना डंगार बसई आनी मझी नईले मारी एपट कूल को आसबी एपट कूल ब्राह्मण को पारी करवा ना गोटे ब्राह्मण को डंगार बसई मझी नईले मारी सेपट कूल को जी एमती एकाधिक ब्राह्मण मान को मारे ब्राह्मण मान को भल पाउथुवा नारायण ब्राह्मण वंश रक्षा पाई आसिबे मु दर्शन पाई उद्धार पाई ये जो चिंताधारा को नहीं अवधूत दक्ष सैया कला लक्षे एक ब्राह्मण मारिलानी मार आउ गोटे ब्राह्मण मारिले तार लक्षे ब्राह्मण मारिबा पूर्ण हो से दिन दक्ष बसिची आखिर लुआ गड़े कांदुची भगवान नारायण को चिंता करती कला प्रभु मो ठारू पापी पुण्य विश्व किए अच्छी भूसुर पृथ्वीर देवता मु ब्राह्मण मान को मारुची गोटे ब्राह्मण मारिला लक्षे ब्राह्मण मारिबा पूर्ण हम तू पर ब्राह्मण प्रिय मुझे ब्राह्मण मारिली तू मत मारे आसुनु प्रभु तक देखीदे उद्धार पाइदेवी केड़े पाप मु करुची जगतपति अंतर्जामी पुरुष भगवान नारायण से दिन गोटे ब्राह्मण वेश को धरी नदी अपर पार्श्व पहुंचली कहली ये सब ब्राह्मण मारिदेव केवल मत दर्शन पाइब मुक्ति पाइब एते ब्राह्मण मारिलानी ब्राह्मण रूप नदी अपर कूल बसिले डाक देले कहले नाविक पुआ अरे डंगा आण मु पारि सेपटू जी संध्या घनी आसुची अपेक्षा कर मु झाड़ा बइची कथा कहली झाड़ा बइची कथा कहली की कहू बापा मान माँ मान विचार कर नाविक अंतर्जगत एपटू दक्ष देखुची भगवान नारायण ब्राह्मण रूप अच्छा कहला मुझे ब्राह्मण देखिली एते ब्राह्मण मारिली
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଏଇଭଳିଆ ବିମିଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ମୁଁ ଜମା ଦେଖିନି ମୋ ଜୀବନରେ। ଆଜି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିଲେ ମୋର ଲକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଶୁଣିକି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିବେ। ଧୀରେ ଡଙ୍ଗା ଦକ୍ଷ ବାହିନେ ରାମ ନଦୀ ଅପର କୂଳେ ଲାଗିଲା ପତିରେ ନାରାୟଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଶ୍ୱପତି ଜଗତପତି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଅବଧୂତ ଯକ୍ଷ ଡଙ୍ଗାରେ ବସେଇଲା ଠିକ ମଝି ନଦୀରେ ନେଇ ଅଟକେଇଲା। ଇଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ। ଆମେ ମୁହଁରେ ପାଉଡର ମାରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କଣ ବିପଦ କହିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ କରିଦେବେ, ଆମ ଛାତି ଏତିକି ଚଉଡା। ଆମେ ବଡ କଳାକାର, ଇଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ କଳାକାର ନାରାୟଣ। ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ ସେ ଏମିତି କରେ, ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ତା ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କେହି କରିପାରିବେନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ମଝି ନଈରେ ଡଙ୍ଗା ଅଟକେଇଲା ଯକ୍ଷ, ଅଟକେଇକି ଯେମିତି ଅଟକେଇଲା ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଆରେ ବାପା ପାଣିକି ଦେଖିଲେ ମତେ ଭୟ, ଡଙ୍ଗା କୂଳରେ ଲଗା ଏଠି କେହି ଅଟକ। ଏଇ ପରା ମୋର କାମ। ତୋର କାମ, ମତେ ପାଣିକି ଦେଖିଲେ ପ୍ରବଳ ଭୟ, ମତେ କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦେ, ତୋ କାମ ଆଉ ଥରେ କରିବୁ। ସିଆଣେ କଣ ତୋର ଏଠି କାମ? ମୁଁ ପୁରା ଏଇ ମଝି ନାଁରେ ଅଟକାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପଚାରି ଲକ୍ଷେ ଏକ ଟଙ୍କା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରି ସାରିଲାଣି। ତତେ ମାରିଲେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ବ। ମାନେ ତୋ କହିବା କଥା ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ମଝି ନଈରେ ଆସିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବ ତାକୁ ପାରି କରିବ, ଯିଏ ଉତ୍ତର ନ ଦବ ତା ଅର୍ଥ ମତେ ମାରିଲେ ତୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। କିଏ ତୋର ଯଦି ଏମିତି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ତୁ କୂଳରେ ପଚାରିଲୁନି? କୂଳରେ ଥାନ୍ତୁ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ତୋ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଆଉ କାହା ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ କଥା ପଚାରିଲା ଯକ୍ଷ, କହିଲା ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ କହ, ଇଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ପାପ କଣ? ଇଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ପାପୀ କିଏ? ଅହଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ଷ୍ୟାମି। ମତେ କହ ହେ ନାରାୟଣ, ପୃଥିବୀର ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରୁଛି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ବଡ ପାପ ନା ତାଠୁ ବଡ ପାପ କଣ ଅଛି? ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ଖାଉଛି, ମୁଁ ବଡ ପାପୀ ନା ମୋ ଠାରୁ କିଏ ବଡ ପାପୀ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପାରି କରିବି, ନହେଲେ ତତେ ଆଜି ଏଠି ମାରିକି ଖାଇବି, ଲକ୍ଷେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଜଗତପତି ନାରାୟଣ ହସିଲେ। କେମିତି ହସୁଥିଲେ? ଏଇଟା ମୁଚୁକୁଣ୍ଡ କଣ ଜ୍ଞାନ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଓହୋ ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରୁଛୁ, ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ପାପ। ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରୁଛୁ, ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ପାପୀ। ନାଇଁ ରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବା ଠାରୁ ବଡ ପାପ ଅଛି। ସେ ପାପ କଲା ବାଲା ପାପୀ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ? ନା ଆଶା ଦତ୍ତ ନଦାତବ୍ୟ ଦାତାରଂ ପ୍ରତିବାଧକ ସ୍ୱୟଂ ଦତ୍ତ ହରରେ ଜେନ ସପାପିଷ୍ଠ ତୋଧିକ। ଆଶା ଦତ୍ତ ନଦାତବ୍ୟ, ଜଣେ ଆଶା ଦେଇଛି, ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଆଶା ପୂରଣ ନ କରେ, କୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିଲେ ଯେତିକି ପାପ ତାଠୁ ଅଧିକ ପାପ। ଆମ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବସି ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ପାଲା ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏ ପୁଅ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ, ଏଇଠି ଗହଳି କରିବୁ, କ୍ରିକେଟ ବନ୍ଦ କର।
ଏବେ 2026 ମସିହାରେ ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଘର କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲାଣି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ ଘରେ ମୋବାଇଲ ଲଗେଇ ଦଉ ପଣ୍ଡା କହନ୍ତି ଟିଭି ଲଗେଇଦେଲେ 130 ଟା ନେଲେ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ଯେତିକି ଯାହା ଗେମ୍ ଏ ପିଲା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ଅଛି। ପାଲା କେବେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ନୁହଁ। ପାଲା ହଉଛି ମନୋବ୍ୟଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ବସି ପାଲା ଶୁଣିବେ, ଯୋଉଥିରେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବାଟ ଯୋଉ ପାଲାରେ ଅଛି ତା ହଉଛି ପାଲା। ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବାଟ ଦେଖାଏ ପାଲା, ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବାଟ କହେ ପାଲା। ଆଉ ଯୋଉ ପାଲାରେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବାଟ ନାହିଁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବାଟ ଯୋଉ ପାଲାରେ ନାହିଁ ସେ ପାଲା ନୁହଁ ହେଲା। ମୋ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଶା ଯତନ ଜାତୀୟ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଅବଧୂତ ଦକ୍ଷକୁ, ଜୀବନରେ ଯିଏ ଆଶା ଦେଇ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରେ, ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାର ଥାଏ। ଲକ୍ଷେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିଲେ ଯେତିକି ପାପ ତାଠୁ ଅଧିକ ପାପ ହୁଏ। କହିଲେ ସେତିକି ନୁହଁ, ଦାତା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଧକ ଜଣେ ଦାନ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନଥିବେ, ଆମ ଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକର ତାର ରୋଜଗାର ବହୁତ ଅଛି, ସେ କହିବ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 30,000 ଦେବି। ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କାହିଁ 30,000 ଦେବି? ପୁରା ବ୍ୟାନର ମାରିବି। କିଏ ଘର ପିଛା ତ 300 ଲେଖା ଯାଉଛି, ରୋଜଗାର କରୁଛୁ 5,000 ଦେଇଦେବୁ, କାହିଁ 30,000 ଦେବୁ? ଗାଁ କ୍ଲବ ଛୁଆଙ୍କ ପିଛରେ ଯଦି ତୁ 10-15 ମଦ ପାଣି ଦେଇଦେବୁ, ତୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତୋ ପଛରେ 20 ଟଙ୍କା ଥିବେ, ବାଲା ଯିବେ ତୋ ପଛରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଦାନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାକୁ ଯିଏ ବାଧା ଦିଏ, ଲକ୍ଷେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିଲେ ଯେତିକି ପାପ ତାକୁ ଅଧିକ ପାପ ସେଥିରେ ହୁଏ। ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ପହରଣ ଜାନ, ଜଣେ ଦାନ ଦେଇଛି, ଦାନ ଦେଇ ଯଦି ତାଠୁ ଛଡେଇ ଆଣିବା ଫେରେଇ ଆଣେ, ଲକ୍ଷେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିଲେ ଯେତିକି ପାପ ତାଠୁ ଅଧିକ ପାପ ହୁଏ। ଏ କଥା କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି? ଶକୁନି ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଭାବୁଛି। ସେ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ ନା? 8 ହଳ ପାଲା ଡ୍ରେସ ନେଇଥିଲା, ଗଲା ବର୍ଷ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ପାଲା କହିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ବାପା 8 ହଳ ଡ୍ରେସ ଦେଇଦେଇକି ଯା। ସେଇ କଥା କହୁଛ, କହିଲା କାହିଁ ଦେଲୁ, କାହିଁ ନେଲୁ, କାହିଁ? ମତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରି ଡ୍ରେସ କରୁଛି, ମୁଁ ପାଲା ପାଇଁ ନା ତୁ ଘରକୁ ନେଇ ପିନ୍ଧିବୁ ବୋଲି। ମୋ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଶକୁନି ଭାବୁଛି, କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ଆପଣ ପୁରା ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଶା ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପରି ପାଥେୟ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟାକୁ ଆଣିଛି, ତୁ ଦୂତପଣରେ ଆସି ସନ୍ଧି କରିଦେବୁ, ଯୁଦ୍ଧ ହବନି, ଦେଖିବା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମହାଭାରତରେ ଶକୁନି ଚରିତ୍ରକୁ ଗୋଟାଏ ଖଳନାୟକ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତରେ ଉତ୍ତମ ପୁଅ ହଉଛି ଶକୁନି। ଉତ୍ତମ ପୁଅ ଶକୁନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଦେଖିଲ କି କଥା, ମୁଁ ଗାୟକ ନା ତୁ ଗାୟକ? ମୁଁ କହୁଛି ଉତ୍ତମ ପୁଅ ଶକୁନି। ମୁଁ କହୁଛି ଉତ୍ତମ ପୁଅ ବାବୁସାନ। ନା ଆଜି ଆଇଲା ବେଳେ ବାଟରେ ମତେ କହୁଥିଲା, କାଇଁ ରୋଷେଇ ତମେ କି ପୁରେଇକି କରୁଛ ଝିଅ, ବାପା ମଲେ କଣ ପୁଅ ଲଣ୍ଡା ହଉନି? ସେଇ ବାବୁସାନ କଥା କହୁଛ। ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ଏଠି କହୁଛୁ? ମୋ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଶକୁନି ଭାବୁଛି, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁ ପୁରା ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ମହାଭାରତରେ ଗୋଟାଏ ଉତ୍ତମ ପୁଅ ହଉଛି ଶକୁନି। କାହିଁକି? ଏ ପୁଅ, ମୋ ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଯେତେ ବସି ପୁଅ ମାନେ ପାଲା ଶୁଣୁଛ, ଇଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ଦେବତା କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଝିଅ, ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ ଦେବତା କିଏ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର। ଜଗନ୍ନାଥ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ବଡ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ। ସବୁଠୁ ବଡ ଦେବତା କିଏ? କହିଲେ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା କେ, ये सरग राई
सबुठु बड़ देवता होउछन्ति मो मां मान बापा मान आम बापा मां को ठारू बड़ देवता ए जगत रे केही नाही आज शिक्षित समाज अनेक पाठ पढ़ुआ पुओ झियो ये कथा कौन आम पिला दिने पढ़ुलु जानी जे पालावाला कहउछन्ति बापा मां बड़ देवता आज दुनिया आम समस्ते जानी आज्ञा मु सबु जगह यही कथा कहे बापा मां बड़ देवता जदि आम समस्ते जानीचे केते जन प्रत्येक दिन बापा मां को मुंडिया मारुचे ये तो कौ काल अनुष्ठान ये वर्ष प्रथम करी पाला हला अनेक थर जाओ आपण मान जेते बसिचन हमर अल्प संख्यार कथा मु हाथ जोड़ी समस्त पचारिया कथा नु हाथ जोड़ी पचारुची नारायण को दरबार रे मां ठाकुरानी को पाखे आपण मान जेते बसिचन समस्त जानी बापा मां बड़ देवता केते जन मुंडिया मारचंदी मां को दरबार टिके हाथ देखले मु एठी नुह आपण मान को शुभ आशीर्वाद गुरुदेव को अशेष कृपा भगवती को करुणा ओडिशा ओडिशा बाहर जेते की जगह को जाए मु गोटे दिन एही कथा आलोचना रखी आमे समस्त जानिते बापा मां बड़ देवता केते जन मुंडिया मारुचे केते जन ताको सेवा करूचे जानी लाभ कौन जा पूर्व पुरुष लोक मैंने कहते पढ़ते पढ़ते पोथी जीवन जाक पोथी पढ़ी पढ़ी मरम बुझिले कौन जो पुराण पर आकर्षण आम कमला आम शास्त्र कही आम पुराण कही आम वेद वेदांत कही आम महापुरुष मैंने कहते आमर वयस्क मैंने कहते बापा मां बड़ देवता बापा मां बड़ देवता स्वर्ग राइज भी नहीं आम प्रत्येक दिन मुंडिया मारने ताको सेवा करूने मो बापा मान मां मान विचार करते कहीं ना आम सब अनेक कथा जानी जिते आम कार्य लगेबानी जानवर मूल्य कौन रहा बापा मां ठार बड़ देवता कहीं नहीं आज समाज अति अनेक शिक्षित समाज है 30 वर्ष तले कौन प्रत्येक घरे ग्राजुएट थे एवं गाँव प्रत्येक घरे ग्राजुएट अच्छा 30 वर्ष तले कटक भुवनेश्वर बड़ बड़ सहर ये वृद्धाश्रम जराश्रम अधिका था एवं छतु फुटिला भाया है शिक्षित समाज ना कहीं मुझे कथा कहूँ क्या समालोचना करूनी आज्ञा आज ये घड़ी संधि मुहूर्त आम जदि निजे सचेतन न हवा भविष्यटा अंधारमय आमर आम संस्कृति आम परंपरा को जदि आम बचे न रखा अत्याधुनिकतार दुहाई दे आज मनीष केवल आम संस्कृति की बुड़ेबार लगी आज कथा हो बसा घरे आम संस्कृति की आम बुड़े ना किए बुड़े आम संस्कृति की बंचाई अंटा भिड़ा हम विशेषकर युवगोष्ठी वयस्क मैंने बसुँच आनंद कथा से जानिले भी आज दुनिया में कही पार कथा कहीं आधुनिक मालिका पदुपे मन पड़ुछि कहले देख कली काल रे भाई लागी झिलिया देख कली काल रे भाई लागी झिलिया देख कली काल रे जे बड़ बड़ माने दरता लटिले लीला लगी एबे बड़ बड़ माने सब जड़ पलटिले गाँव वयस्क लोक नमस्कार कौटी कुचित अच्छा किंतु गाँव में नमस्कार हेले युवगोष्ठी जहाँ कवि द्वितीय पादे कहे कौन कहे टोका माने हेले मुरारी कोठ घर पड़िला चारी अति सरल साहित्य आपण मैंने बुझीपार
कहे गाँव टोका माने मुरबी हेले भल कथा जो गाँ जो अंचल जो देश युव शक्ति जिते संगठित से गाँ से अंचल से देश सेते संगठित नहीं आज्ञा किंतु जहाँ कवि देखिले कहले युवक गोष्ठी एकाठी हेले भागवत टुंगी गोड़ब पड़िया गाँ मुंडे युवक संघ घर तैयारी है संध्या बेलू जहाँ हो ये सचेतनतार वार्ता कवि देले आज तो मंच उपर कहवाई भी डर लगे ये कथा कहवाई कवि लिखिं समाज को शिक्षा देवाई ये कथा किंतु आम संस्कृति की आम भूली भूली जाऊँ आम परंपरा को आम भूली भूली जाऊँ मो बापा मान माँ मान जिते बसी मन रखते बापा माँ होती बड़ देवता जेतिक शुणुंट आम समस्ते जाचे बापा माँ को सेवा कर बापा माँ को मुंडिया मारी प्रत्येक दिन तांकर जदि प्रिय पात्र हो पारिबा कौन मंदिर जीवार आवश्यकता नहीं जदि एमती हजार बुली बुली मंदिर अभिषेक करेंगे ठाकुराणी मार्जना करेंगे चंडी पाठ करेंगे गाँव में हजार यज्ञ कर तार कर्ता हे जदि बापा माँ को सेवा करना कौन सी देवता कल्याण करेंगे मु कहूनी वेद वेद कहले कहे पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिभा पल्ले प्रियंते सर्वदेवता बापा मान माँ मान वेद कहती बापा माँ सेवा करो बापा माँ प्रिय पात्र हुआ सकल देवता माने आज मंदिर आसी घरे कल्याण करके खाली वेद आधुनिक भजन पढ़ु आधुनिक गीत टे पढ़ु फिल्म संगीत तादर कौन शिक्षा नहीं किया जीवी मु मंदिर किया पूजी मो पाई मो बापा ये दुनिया को एक कथा में सुनने जीवन लगेबार जदि आम आपको जीवन लगेगा कौन सी देवता आमको कल्याण करें कहीं मुझे कथा कहूँ मुझे महाभारत में उत्तम पुओ हूँ शकुनी कहीं बापा निकट प्रतिज्ञा को पालन करने जाई से जानी भगवान नारायण होती कृष्ण दांग इच्छा बिना गचर पत्र हेले ना भगवान कृष्ण संगे बाजी पकईदा बापा निकट सत्य कर बापा निकट सत्य को पालन करने जानी भगवान संगे बाजी पकई पारे जो पुओ से उत्तम पुओ उत्तम पुओ शकुनी से दिन बाजी पकई कला हे प्रभु कृष्ण मु जानी तू जगत करता हर्ता करता दैव विधाता तो इच्छा बिना गचर पत्र हेले ना किंतु मो बापा निकट में सत्य कर तू आसी संधि करने देखा भगवान के संगे बाजी